Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va reprendre la correction de la série numéro 1. On commence par l'exercice numéro 2. On pose l'ensemble A est égal aux éléments qui s'écrivent sous forme 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2 avec x appartient à R et l'ensemble B est égal aux éléments qui s'écrivent sous forme 3x plus 4 divisé sur 2x plus 2 avec x appartient à R. Montrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Alors avant de commencer la correction, j'aimerais juste rappeler pour montrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, que la partie du cours A égale B équivalent à quoi? Équivalent à montrer que si X appartient à A, équivalent X appartient à B. Donc باش نبين بأن هذا l'ensemble A كيساوي B كيفين نبين هاد l'équivalence هذه اللي كاينه entre les parenthèses لأن كاينه بيناتهم l'équivalence. Donc je vais commencer par l'ensemble A. Donc انا غادي بلاصه ما نخدم ب X غادي نخدم ب Y. Y appartient à A. علاش خدمت ب Y؟ لأنه في l'ensemble ديال A كاين لي زيليمون اللي عندي راه ديجا مكتوبين ب X. Donc داكشي علاش اختاريت Y. Donc Y appartient à A équivalent qu'il existe un élément X appartient à R بحيث راه Y ديالي راه كيساوي 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2. Donc voilà, هذه هي la condition على Y appartient à R. خصها تكتب على هاد la forme avec X راه un élément de R. Donc qu'est-ce que je recherche? Je recherche de montrer بأن راه حتى Y راه appartient à B. يعني خصني نبين بأن راه Y كتكتب على شكل 3x plus 4 divisé sur 2x plus 2. Donc انا جو remarque هنا بانه الفرق ما بين l'écriture ديال اللي كاينه في l'ensemble A و l'écriture اللي كاينه في l'ensemble B تقريبا راه متشابهين بويسك لو دينوميناتور راه تقريبا بحال مي لو نوميراتور راه مختلفين لانه في l'ensemble A عندي هنا بلس 2 يعني في لابارتي الاولى يعني ديال لو نوميراتور وهنايا في لو دينوميراتور عندي بلس 4. دونك غادي نشوف واش نقدر يعني نكتبها على هاد الشكل. دونك شنو غادي ندير افوتر افي؟ اللي غادي ندير هو بويسك عندي 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2 غادي نشوف واش غادي نقدر نحل هاد ليكواسيون يعني واش نقدر نكتبها على شكل واحد 3x prime plus 4 divisé sur 2x prime plus 2. Donc je vais voir si je peux résoudre هاد ليكواسيون يعني الا قدرت نخرج هادي x prime en fonction du x اللي كتحقق ليا هادي دونك راه مزيان. دونك راه y تقدر تكتب على شكل 3x prime plus 4 divisé sur 2x prime plus 2. sinon راه y ما تقدرش تكتب على هذاك الشكل. دونك راه y n'appartient pas à B. دونك c'est ce qu'on va voir. alors انا شنو غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي équivalent 3x plus 2 غادي ندير لو برودوي ديال جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. دونك 3x plus 2 facteur 2x prime plus 2 égale 2x plus 2 facteur 3x prime plus 4. Et après je développe égale إلا ضربت هنايا غادي نضرب 3x في 2x prime يعني جو ديفلوبي يعني هاد لي تيرم هادي غادي نديرها يعني بريفمون غادي يكون عندي 6x prime plus 6x جوج غادي تعطيني 6x plus 4x prime يعني ضربت جوج في 2x prime plus 4 égal à 2 هنا غادي يكون عندي 6x prime plus 2x fois 4 غادي تعطيني 8x plus غادي ناخد جوج غادي نضربها في 3x prime غادي تعطيني 16x prime plus 8 équivalent. دونك 6x prime مع 6x prime ديجا راه كتمشي 8x غادي نجيب للكوتي الاخر غادي نجيب ليها 6x غادي تولي عندي 8 ناقص 6 غادي تولي عندي 2x بلس 6x بريم موان 4x بريم غادي تكون عندي 2x بريم بلس 8 موان 4 غادي تكون عندي 4 ايكال 0 ايكيفالون. ابري غادي نعمل بجوج غادي يولي عندي 2 فاكتور x بلس x بريم بلس 2 égale à 0.
et finalement لا قبل اخر وحده يعني غادي نحيد 2 غادي تولي عندي x plus x prime plus 2 égale à 0 équivalent x égale 1 moins ou la x prime égale 1 moins x moins 2. Donc je remarque هنايا يعني في هذه ليكواسيون هذه انها كتحل يعني on remarque بان نقدروا نحلوا هذه ليكواسيون علاش لان قدرنا نخرجوا x prime en fonction du x. Donc est-ce que je peux يعني déduire من هنا je peux déduire بانه راه فعلا راه je peux écrire y اللي كتكتب على شكل 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2 نقدر نكتبها على شكل 3x prime plus 4 divisé sur 2x prime plus 2. دونك غادي نستغل هاد لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون اللي غادي نكون غير درتها في الوسخ باش نكمل يعني لا ديمونستراسيون ديالي. دونك équivalent après ما درت il existe x appartient à r donc غادي نزيد il existe x et x prime غادي نزيد حتى x prime appartient à R2 tel que x est égal à combien إلا بغيت نكتب x en fonction du x prime غادي تكون عندي غادي تكون هي moins x prime moins 2 et en même temps راه y est égal à 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2. يعني هنا باش نفهموا مزيان شنو درنا هنا زدت puisque il existe x appartient à r راه équivalent زدت un autre variable اللي هو x prime اللي عرفتو ب x prime tel que هذاك x prime كيتكتب على هاد الشكل يعني x prime tel que x كيساوي ناقص داك x prime ناقص جوج داكوغ و y كيساوي 3x plus 2 divisé sur 2x plus 2. علاش x لان هنا راه نقدر نكمل الا بغيت نكمل كيف ما x prime كيساوي moins x moins 2 راه حتى x كيساوي moins x prime moins 2 équivalent. après شنو غادي ندير ما غاديش ندخل x غادي نخرج x وغادي نخلي غير x prime équivalent il existe x prime appartient à r d'accord tel que y كيساوي et je remplace la valeur ديال x غادي نعوضها بلا valeur ديالها en fonction du x prime égal à 3 facteur ديال moins x prime moins 2 plus 2 tout divisé sur 2 moins x prime moins 2 plus 2 équivalent. ربما la question يعني que vous pouvez poser غادي تقولوا لي ولكن واش كاينه l'équivalence entre هاد لي باساج يعني ما بين انني نزيد x prime وما بين انني نخلي x وما بين انني نحيدها. وي كاينه l'équivalence زعما كون بو فيريفيي فاسيلمون الا بغينا نفيريفيوها يعني من نفيريفيو لابليكاسيون ديريكت من هنا حتى لهنا راه لي با ديفيسيل هاد لابليكاسيون ديريكت يعني بويسك il existe x و x prime اللي كيفيريفي ليا x كيساوي moins x prime moins 2 يعني y كيساوي هكذا. دونك شنو غادي ندير حتى شي حاجه هو غير غادي بلاصه ما نكتب هذيك x كنحيدها وكنغومبلاسيها ديريكتومون بلا فالور ديالها اللي هي moins x prime moins 2. وفي لابليكاسيون انفيرس شنو غادي ندير يعني الا بغيت نثبت لابليكاسيون انفيرس واش كاينه شنو غادي ندير غادي لا ميم شوز يعني بلاصه ما غادي نشد هذه ونكتبها ديريكتومون غادي نعوض هاد ليكريتور هادي ديال moins x prime moins 2 غادي نعوضها بواحد x وداك x غادي نعرفو غادي نسميه moins x prime moins 2. دونك راه لابليكاسيون ديريكت و انفيرس راه محققه دونك ليكيفالونس هنايا راه كاينه وما فيهاش اشكال. Donc équivalent il existe x prime appartient à r avec y égal et je développe le terme le numérateur غادي يولي عندي moins 3x prime 3 fois moins 2 غادي يكون هي moins 6 moins 6 plus 2 غادي تكون هي moins 4 وفي le dénominateur 2 fois moins x prime غادي تولي هي moins 2x prime 2 fois moins 2 غادي تولي moins 4 plus 2 غادي تولي moins 2. après équivalent égal يعني شنو غادي ندير هنايا قبل ما ندير l'équivalence je vais يعني simplifier par moins 1
يعني غادي نعمل بناقص واحد ونختزل به غادي تولي عندي 3x prime plus 4 divisé sur 2x prime plus et voilà في الاخر فينالمون راه إلا لقيت دونك بويسكيل اكزيست واحد اكس بريم ابارتيان ا ار تيل كو y كتكتب على شكل 3x بريم بلس 4 ديفيزي سور 2x بريم بلس 2 دونك جو بو دير بان راه y راه appartient l'ensemble B donc équivalent y appartient l'ensemble B donc voilà يعني انطلقت من y appartient à A اللي درت في الاول باش نثبت بان y appartient à B donc j'ai montré هاد l'équivalence اللي كاينه entre parenthèses. Donc finalement, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que l'ensemble A égale à l'ensemble B. Donc A égale à B. Et comme ça, on va dire là la première question. Après, je passe à la deuxième question. On pose l'ensemble A est égal aux éléments qui s'écrit sous forme 6x' plus 1 avec x' est un entier relatif. Et les éléments et l'ensemble B est égal aux éléments qui s'écrit sous forme 3k moins 2 avec K est un entier relatif. Montrer que l'ensemble A est inclus ou égal à l'ensemble B. Donc juste un rappel de cours, que nous avons si A pour montrer que A inclus ou égal à B équivalent à montrer l'implication. Les entre parenthèses x appartient à A implique x appartient à B. Donc il suffit de montrer l'application qui est entre parenthèses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'ensemble A bien sûr. Alors x appartient à A implique بأنه هذا l'élément x qui est écrit à شكل 6k' plus 1 avec k' est un entier relatif. Donc il existe واحد k' appartient à Z tel que x est égal à 6k' plus 1. Après, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de montrer بأن هذه x appartient à B. Donc غادي نشوفوا واش نقدر إلا كانت x كتكتب على شكل 6k' plus 1 واش x تقدر تكتب على شكل 3k moins 2. Donc c'est ce qu'on va voir يعني في le brouillon ديالنا يعني غادي نشوفوا إلا كانت 6k' plus 1 واش نقدروا نكتبوها على شكل 6k plus 3k moins 2. Je vais trouver le chèque 3k moins 2 avec k est un entier bien sûr. Donc غادي نحلو هاد l'équation وغادي نشوفوا واش نقدروا نخرجوا هاد k en fonction de k'. Alors donc غادي نجيبوا 2 لهاد l'autre côté غادي تولي عندي 3k est égal 6k' moins 2 إلا جبناها l'autre côté غادي تولي plus 2 plus 1 غادي تعطيني 3 plus 3 équivalent k est égal, je vais diviser tout par 3 donc 6 divisé sur 3 غادي تعطيني 2k', 3 divisé sur 3 تعطيني 1. donc je remarque هنا بانه راه فعلا نقدر نلقى واحد لونتي k اللي كيتكتب على شكل 2k' plus 1 واللي كيفيريفي ليا ايفيكتيفمون هادي يعني كيفيريفي ليا بانه 6k' plus 1 راك تكتب على شكل 3k moins 2 الى عوضت هاد k ب 2k' plus 1. داكور دونك k راه كيتحققوا فيها الشروط لانه سي ان اونتيي puisque k' est un entier relatif. un entier relatif الى ضربتيه في جوج وزدنا عليه 1 راه كيبقى un entier relatif. Donc je vais reprendre ma question. Alors implique il existe k' et k appartiennent à Z2 avec هذا k إلا بغيت نكتبو en fonction de k' راه كيساوي 2k' plus 1 et en même temps غادي يكون عندي x est égal à 6k' plus 1 implique انا بويس كنقلب على بغيت نغومبلاسي هاد k' غادي نبغي نغومبلاسيها بلا فالور ديال k donc راه il est de préférence نكتب k en fonction نكتب k' en fonction de k. donc c'est ce que je vais faire. donc il existe k' appartient à Z2 avec k' شنو غادي تساوي في هاد الحاله الا بغيت نكتب k' en fonction de k donc غادي نجيب 1 l'autre côté غادي تولي عندي k moins 1 et je divise
plus sur 2. Donc غادي تولي عندي 1 demi k moins 1 sur 2. Donc je mets 1 l'autre côté, غادي تولي عندي k moins 1. غتبقى لي عندي 2k' et je divise sur 2. Donc غادي تولي عندي k moins 1 sur 2 ou 1 sur 2k moins 1 demi. Et x égale. Après je remplace la valeur de k' بهاد l'expression. هذه غادي تولي عندي 6 facteur 1 demi k moins 1 demi plus 1 implique. Dans l'implication, je veux me débarrasser de k' on va dire k. Donc il existe k appartient à z tel que x est égal, et je vais développer le terme. On va dire 6 sur 2 k moins 6 sur 2 plus 1 implique il existe k appartient à z tel que x égale 6 divisé sur 2 va donner 3k moins 6 divisé sur 2 va donner moins 4 moins 3 moins 3 plus 1 va donner moins 2. Donc finalement راه غادي يكون عندي puisque قدرت نلقى واحد k appartient à z tel que x كيساوي هذا الترم اللي هو 3 2. Donc غادي نقول بان x appartient à b. Donc انطلقت من x appartient à a pour trouver que x appartient à b par une implication directe. Donc je vais déduire مباشرة باللي l'ensemble A est inclus égal à l'ensemble B. Voilà, et comme ça quand je vais là, elle a ma question. Et je corrige la troisième question. On pose l'ensemble A est égal aux éléments qui s'écrit sous forme x divisé sur x plus 1 avec x est un réel positif appartenant à R+. Montrer que l'ensemble A est égal à l'intervalle soumis ouvert à droite 0, 1. Donc la question 3 exactement هي بحال la question 1 لأنها فيها l'égalité de deux ensembles. Alors ندير juste un rappel هنايا بغيت نبين بأن l'ensemble A est égal à l'ensemble ولا l'intervalle 0, 1. هنا je vais considérer هذا l'intervalle هذا est un ensemble اللي غادي نسميه B. علاش؟ لأنه chaque intervalle est un ensemble mais pas chaque ensemble est un intervalle. Donc puisque هذا واحد l'intervalle 0, 1 نقدر نسميه B à l'ensemble B. Donc باش نبين هاد l'égalité il suffit أنني نبين هاد l'équivalence. يعني إذا كان عندي x appartient à équivalent بأنه x appartient à l'intervalle soumis ouvert 0, 0, 1. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer d'abord par la première partie. Donc غادي نقول عندي y appartient à A. هنا j'ai choisi y لأن les éléments de A كيتكتبوا en fonction de x implique باللي راه il existe واحد x اللي هو positif et plus tel que y est égal à x divisé sur x plus 1. هنا si vous remarquez ما بديتش بالéquivalence. علاش؟ لأنه dans un premier temps بغيت نبين واحد l'implication directe. نبين l'implication الأولى direct حتى نسالي هذيك الساعة نبين l'implication inverse. غادي نحاول نبين هاد l'implication. لأن باش نخرج هاد لا كيسيون هادي بالéquivalence directe راها ما سهلاش. Alors implique. هنا qu'est-ce que je remarque? Je remarque بأن y تكتب على شكل x sur x plus 1. كيفاش داير x؟ elle est positive. Donc le numérateur il est positif. وكيفاش دايره x plus 1 حتى هي غادي تكون strictement positive. علاش؟ لأنه x positif إلا زدنا ليه واحد غتكون positive. Donc إلا عندي لو numérateur positif و le dénominateur positif donc y كيفاش غادي تكون في هذه الحالة هذه ça va impliquer بأن y راه غادي تكون كبر من أو يساوي 0. Donc implique y كبر من أو يساوي 0. علاش؟ لأن x positif entre parenthèses. Et هنا qu'est-ce qu'on remarque? On remarque بلي عندي le numérateur يعني x إلا قررتو بلو dénominateur اللي هو x plus 1 شكون اللي كبير؟ je remarque بلي x plus 1 راه كبر من x. و puisque جوجهم positif donc القاعدة اللي كنا شفنا في ترون كومان إلا كان le dénominateur كبر من le numérateur وكانوا بجوجهم positif donc راه داك لو terme غادي يكون صغر من
من واحد et y inférieur à 1 غادي نكتبو هنا كار x plus 1 كبر من x وكبر من أو يساوي 0 implique puisque y كبر من أو يساوي 0 y صغر من واحد donc y ça va être compris entre 0 et 1 donc finalement غادي يكون عندي l'implication implique y appartient à l'intervalle 0 et 1 ouvert à droite donc بديت من y appartient à 1 وبينت l'implication الأولى بأنه y appartient à 0 1 donc je peux déduire من هاد l'implication بأن l'ensemble A il est inclus égal à l'ensemble ou à l'intervalle 0 1 donc هذه ce qui concerne يعني la première implication. Maintenant غادي نحاول نبين l'implication inverse يعني إلا عندي y appartient à l'intervalle 0 1 est-ce que je peux déduire بأن y يتكتب على شكل x divisé sur x plus 1 donc هنايا عندي y appartient à l'intervalle 0 1 implique alors ce que je recherche هو نحاول à partir من هاد يعني المعطى اللي عندي نشوف واش y نقدر نكتبو على شكل x divisé sur x plus 1 donc هنا في الوساخة ديالي شنو غادي ندير je vais essayer d'écrire x en fonction du y يعني نشوفوا واش فعلا je vais résoudre هاد l'équation ونشوف فعلا واش نقدر نخرج واحد x en fonction du y اللي غادي تكتب لي على هذا الشكل بحيث راه y غادي يساوي x divisé sur x plus 1 donc je vais résoudre هاد l'équation équivalent غادي ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين y facteur de x plus 1 est égal à x équivalent je vais développer غادي يولي عندي y x plus y est égal à x équivalent après شنو غادي ندير غادي نحاول نعزل x بوحدها يعني غادي يولي عندي yx moins x est égal à moins y équivalent je vais factoriser يعني par x facteur de y moins 1 est égal à moins y et finalement équivalent x ديالي شنو غادي يساوي moins y divisé sur y moins 1 انا juste à savoir واش من حقي نديفيزي على y moins 1 ولا ماشي من حقي لانه الا كان y moins 1 égal à 0 je peux pas diviser على y moins 1 mais هنا qu'est-ce que je remarque باللي في المعطى ديالي الاول عندي y appartient à 0 1 avec l'intervalle 0 1 il est ouvert à droite 1 donc y ما عمرو كيساوي 1 donc هذا الترم هذا il est jamais nul هذا الترم هذا اللي هو y moins 1 il est jamais nul donc je peux diviser sur y moins 1 et comme ça كنكون لقيت x ديالي اللي قدرت نكتبو en fonction du y اللي كيحقق ليا y كيساوي x divisé sur x plus 1 reste à savoir واحد المعلومه واش هذه x هذا il est strictement il est positif ولا لا واش appartient à r plus ولا لا qu'est-ce que je remarque alors هنا غير باش نكمل équivalent à x je vais simplifier moins 1 غادي يكون هو y divisé moins 1 يعني الا خرجت moins 1 غتولي عندي moins y plus 1 هي 1 moins y alors qu'est-ce que je remarque عندي y appartient à l'intervalle 0 1 donc y راه il est positif d'accord وفي نفس الوقت y راه اللي صغر من واحد وكبر من 0 دونك راه واحد ناقص y حتى هو راه غادي يكون كبر من 0 دونك غادي نحاول نستغل هاد الحل هذا اللي لقينا في الفوليوم وغادي نخدمو به باش نثبتو هاد لابليكاسيون دونك شنو غادي نديرو هنايا بلاصه ما نديرو لابليكاسيون يعني بلا ما نديروها هنا غادي نخليوها حتى الاخر يعني نديروها اللي غادي نديرو اون بوز x égale y divisé sur 1 moins y divisé sur 1 moins y donc maintenant on a y on a x on a y appartient à 0 1 implique
implique باللي y غادي يكون أكبر من صفر et واحد ناقص y راه غادي يكون أكبر من صفر. implique باللي y divisé sur 1 moins y غادي يكون أكبر من أو يساوي صفر. implique راه x راه غادي يكون أكبر من أو يساوي صفر. أنا هاد الريزولتا غادي ما عندي ما ندير به. هذه هي المعطى الأول يعني اللي تبت بأن راه x راه أكبر من أو يساوي صفر إلا كان x كيساوي y على واحد ناقص x. et on a en même temps x divisé sur x plus 1 égale, je vais remplacer x de la valeur d'y, il voit y divisé sur 1 moins y divisé sur x en double y divisé sur 1 y plus 1. وغادي نحاول يعني نوحد المقام في لو دينوميناتور. غادي يولي عندي y فوا 1 هو y 1 فوا 1 موان y غادي يولي بلوس 1 موان y ديفيزي سور 1 موان y والفوق راه غادي يبقى y ديفيزي سور 1 موان y ايكال. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في المقلوب، غادي نضرب في لانفيرس. غادي يولي عندي y ديفيزي سور 1 موان y فوا لانفيرس ديال هادي غادي نطلع 1 موان y الفوق غادي تولي هي 1 موان y ديفيزي على هذا y موان y هو 0 دونك غادي يبقى ليا 1 إيكال أ y 1 موان y مع 1 موان y كتمشي y sur 1 راه هي y دونك x sur x plus 1 est égal à y. دونك هنا كيسكو جي مونطري هنايا جي مونطري بلي إلا كانت y إلا حطيت x كيساوي y ديفيزي sur 1 موان y راه اوتوماتيكمون راه كيكون عندي x كبر من أو يساوي 0 وفي نفس الوقت x ديفيزي sur x plus 1 راه إيكالا y. دونك من هاد جوج معطيات هادو جو بو ديدوير بأنه إلا كان y أبارتيغ 0 امبليك بأنه راه فعلا راه كاين واحد x اللي هو بوزيتيف اللي كيحقق ليا y كيساوي x ديفيزي sur x plus 1. دونك si y appartient à l'intervalle 0,1 implique باللي il existe x appartient à r plus اللي تبتناه هنايا في لا بروميير بارتي tel que هذاك y كيساوي x divisé sur x plus 1 implique finalement شنو هي هذه كتعني بأنه راه implique باللي y appartient à l'intervalle ديالي a. Donc qu'est-ce que je peux déduire finalement? Je peux déduire bien à l'intervalle 0,1 il est inclus في l'intervalle ديالي اللي هو a. Donc انا تبدلت l'implication directe وتبدلت l'implication inverse. Donc تبدلت l'inclusion directe وتبدلت l'inclusion inverse. Donc شنو كنت كنعرف انا في الكور؟ كنت كنعرف بانه الا كان a inclus dans b ou b inclus dans a donc l'ensemble a est égal à l'ensemble b. Donc هذا غادي نسميه 1 وهذا غادي نسميه 2. غادي نكتب donc 2 1 et 2. Je peux déduire, ou là on déduit que l'ensemble A est égal à l'intervalle 0. La dernière question, on pose f est égal à l'ensemble qui est égal aux éléments qui s'écrit sous forme p plus 2kp sur 3 avec k en entier relatif et e égale aux éléments qui s'écrit sous forme 2k' plus 1p avec k' appartient à z. Montrer que e est inclus égal à f, attends f est inclus égal à e. Donc voilà, donc la même chose, on va commencer par e. Donc radio qu'on dit si y ou la si x ici x appartient à e et je vais voir واش هذه x هذا كينتمي ل f ولا. donc implique x appartient à e ça veut dire qu'il existe واحد k' appartient à z tel que
x كيتكتب على شكل 2k prime plus 1 fois p. دونك اللي مطلوب مني هو جو في فوار واش هادي x هذا نقدر نكتبو على شكل p plus 2k p sur 3 يعني باش نقدر نثبت بانه راه x appartient à f. دونك داكشي اللي غادي ندير في البغيون ديالي غادي نحاول نشوف واش نقدر نحل هاد ليكواسيون يعني 2k prime plus 1 فاكتور p واش نقدر نحلها تكتب على شكل p plus 2k p sur 3. Donc je vais voir واش نقدر نخرج هذاك k en fonction de 2k prime équivalent. Je vais développer هنايا غادي يولي عندي 2k prime plus p est égal à p plus 2k p sur 3. Maintenant je vais simplifier p مع p راه غادي تمشي équivalent à 2p fois k prime est égal à 2k p sur 3 équivalent. Je vais simplifier 2p مع 2p غادي تبقى ليا k prime est égal k sur 3 لأنه 2 مع p مشات مع 2 مع p جي سامبليفي et finalement راه قدرت نخرج هذاك k ديالي en fonction de k prime اللي هو k est égal à 3k prime. غير هنا جوست نعرف واش هذاك k واش كيتحققوا فيه الشروط ديال الانتي ريلاتيف ولا لا. Oui bien sûr, pourquoi لأنه puisque k prime est un anti-relatif, un anti-relatif إلا ضربناه في 3 راه غادي يعطيني anti-relatif. donc k c'est un anti-relatif اللي كيتكتب على شكل 3k prime. Donc les غادي ندير هنايا je vais poursuivre ma question implique il existe k prime et k appartiennent à z tel que k prime غادي نكتبو على شكل tel que k غادي تكتب على شكل 3k prime tel que k غادي تكتب على شكل 3 prime et qui vérifie il y a x qui يساوي 2k prime plus 1 fois p implique je vais me débarrasser de k prime غادي نخلي غير k donc il existe k appartient à z et je vais remplacer x les éléments ديالها en fonction de k اللي هي 2 غادي نعوض k prime إلا عوضت k prime إلا عوضتها k راه غادي تولي هي k sur 3. علاش؟ لأنه هنا غادي يولي عندي k prime égal k sur 3. donc داكشي اللي غادي ندير x est égal à 2 k sur 3 plus 1 fois p implique il existe k appartient à z tel que x est égal 2k p sur 3 plus p. donc je remarque بأن هذه x هذا قدرت نكتبو على شكل p plus 2k p sur 3 implique finalement بأن x appartient à f. x appartient à f. donc انطلقت من x appartient à e باش نلقى بأن x appartient à f. donc finalement je peux déduire بلي l'ensemble e il est inclus égal à l'ensemble f. La deuxième partie de la question قال لك attend f inclus ou égal à e واش f inclus égal à e. donc غادي نبداو من f وغادي نشوفوا واش نقدروا نقولوا بانه الا كان x appartient à f نشوفوا واش داك x ممكن ينتمي ل e ولا لا. donc je vais commencer par x un instant. donc je vais commencer par x. si x appartient à f implique il existe k appartient à z tel que داك x كيتكتب على شكل p plus 2kp sur 3. دابا je vais voir واش نقدر داك x نكتبو على شكل 2k prime plus 1 2 fois p. donc غادي نحاول نحل هاد l'équation p plus 2kp sur 3 est égal à 2k prime plus 1 fois p. et انا ديجا حليتها في la question précédente. شنو عطاتني؟ غادي تعطيني بانه je vais simplifier p je vais simplifier par 2p غادي تعطيني k sur 3 est égal à k prime. donc équivalent بانه équivalent بان داك k prime اللي كنطلب عليه كيساوي k sur 3. donc qu'est-ce que je remarque ici? je remarque بانه راه فعلا قدرت نلقى واحد k prime
اللي كيحقق ليا هذيك لا دوزيام فورمول اللي كاينه في لونسومبل اللي هي دو كابريم بلوز 1 فوا بي. داكوغ. ولكن سي لا ردينا البال مزيان شنو غادي نلاحظوا بان راه كابريم خصو يكون ان مونتي ريلاتيف. كابريم خصو يكون عدد صحيح نسبي، يعني ما يكونش فيه الفاصله. ولكن في هذه لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون راه سو ني با توجور لو كا، لانه الحاله الوحيده اللي كيكون فيها كابريم ريلاتيف هو اذا كان كا ان مولتيبل دو 3. الا ما كانش كا ان مولتيبل دو 3 راه كابريم ما كيكونش ان مونتي ريلاتيف. دونك راه ماشي توجور كنقدر نكتب اكس على شكل 2 كابريم plus 1 fois P. Donc je vais écrire donc K' n'est entier relatif que si K est multiple de 3. Donc qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire bien x pour donc qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire bien f n'appartient pas ou égal à 1. D'accord. Comme ça غادي نكونوا سالينا la correction ديال هذا l'exercice. نتمنى يكون هذا l'exercice يعني مفيد بالنسبه لكم. On se voit في la correction ديال l'exercice prochain.